wala doon. Yan. Akit ka pa ganyan. Pag ganyan, pag ganon. Pag ganyan. Dito. Yan. Pababa. Yan yung motor namin. Yun, yung motor namin. Yan, motor namin yan. Yan. Meron din daan dyan. Kaso di namin alam. Kaya dito na lang. Solid yan! Ina, napakasaya ng araw na etern. Solid oh. Ayan na. Ayan na. There's our bike. Bikes. Solid. Papalibutan ka ng mga dagat. Ay, dagat. Gubat. Gubat. Rosie. Bits. Skydrives. Clicks. Bit. Wala lang yung compartment to. Laki oh. Tingnan mo, laki. Nang ina. May second floor yung loob ng compartment yun eh.